नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। ब्रह्मांडर महाजागतिक प्रक्रिया ग्रह एवं नक्षत्र मानकर स्थिति प्रतिक्षण परिवर्तनशील होछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सौरमंडल ग्रह मानकर गोचर एवं नक्षत्र मानकर परिवर्तन समग्र मानव जीवन को गभीर भाव प्रभावित करता। 15 जुलाई 2026 बुधवार दिनटी अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण रही। आज आषाढ़ मास शुक्लपक्षर प्रतिपदा तिथि एवं सूर्यदेव मिथुन राशि कर्कट राशि को महासंचार। यही दिन चंद्रदेव निज राशि परिवर्तन करी कर्कट राशि प्रवेश कर जहाँफल सौरमंडल एक अद्भुत सूर्य चंद्र संजोग सृष्टि होची। ता सहित पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र प्रभाव रही। यही महागोचर प्रभाव आपण जीवन में मेष ठारू मीन 6टी प्रमुख क्षेत्र यथा कैरियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, प्रेम, दाम्पत्य, परिवार और सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा उपर किभली प्रभाव पकेब ताहा सबकि आलोचना करी आपण यही वीडियो माध्यम ता आगु आज पंचांग जाणीनेबा। आज पंचांग होची 15 जुलाई 2026 बुधवार दिन। मास रहिबो आषाढ़ मास कर्कट गोटे दिन। आज ओडिया सौर कर्कट मास आरंभ। पक्ष शुक्ल पक्ष। सूर्योदय समय रहिबो सकाळ 5टा बाजिकी 21 मिनिट। सूर्यास्त समय रहिबो संध्या 6टा बाजिकी 30 मिनिट। सूर्य गोचर आज सूर्यदेव मिथुन राशि को कर्कट राशि को गमन करेंगे। मिथुन राशि चंद्र रही कर्कट राशि। आज राति 2टा बाजिकी 21 मिनिट पर चंद्र मिथुन राशि छाड़ी स्वराशि कर्कट राशि को गोचर करेंगे। तिथि रही प्रतिपदा तिथि राति 12टा बाजिकी 40 मिनिट पर्यंत। तापर द्वितीय तिथि आरंभ हो। नक्षत्र रही पुनर्वसु राति 8टा बाजिकी 41 मिनिट पर्यंत। तापर पुष्य नक्षत्र आरंभ हो। जोग रही हर्षण जोग माने सकाळ 4टा बाजिकी 8टा पर्यंत। तापर वज्र जोग आरंभ हो। बार रहिबो बुधवार। शुभ समय रहिबो आज अमृत बेला समय रहिबो सकाळ 5टा बाजिकी 21 मिनिट रु 7टा बाजिकी 1 मिनिट मध्य। दिन 10टा बाजिकी 18 मिनिट रु 1 बाजिकी 37 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला समय रहिबो सकाळ 5टा बाजिकी 21 मिनिट रु 7टा बाजिकी 1 मिनिट मध्य। आज अशुभ समय विषय जानिबा। राहुकाल समय रहिबो दिन 12टा रु 1 बाजिकी 39 मिनिट मध्य। राहुकाल समय कौन भी शुभ कार्य करा जाए नहीं। काल बेला समय रहिबो सकाळ 8टा बाजिकी 40 मिनिट रु 10टा बाजिकी 20 मिनिट मध्य। बार बेला समय रहिबो दिन 11टा बाजिकी 59 मिनिट रु 1 बाजिकी 39 मिनिट मध्य। आज निषेध खाद्य। आज प्रतिपदा तिथि पानी कखारु भक्षण निषेध। आसंतु वर्तमान आम जानिबा मेष ठारू मीन किपर रहिबो। किंतु ता आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ करी आछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद आसताए ताहले गोटे लाइक टे निश्चय कर दियंतु। किंतु वीडियो टी आरंभ करबा आगु सर्वप्रथम निज निजर इष्ट देवी देवता को स्मरण करंतु कि आज दिनटी आपणकर शुभ एवं मंगलमय हो। आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन किपरि रहिबो। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। राशि अधिपति होचंदी मंगल। मेष राशि व्यक्ति मानक पई आज दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त होबो। सूर्य और चंद्र आपणक राशि ठारू चतुर्थ भाव को गोचर करछंती जहाँ कार्यक्षेत्र किछि दीर्घ स्थायी परिवर्तन संकेत दिए। चाकरी क्षेत्र जदि आपण कोनोसी परिवर्तन बा बदली किंबा दीर्घ दिन चेष्टा करथिले आज से सफलता मिलिबार संभावना रही अछि। ऑफिस रे आपणकर उच्च पदर्थी अधिकारी माने आपणकर पराक्रम एवं कार्यदक्षता को सम्मान करिवे। व्यवसाय मानक पई दिनटी बेस लाभदायक रही। विशेषकर कोठा बाड़ी निर्माण सामग्री, स्थावर संपत्ति, रियल एस्टेट, सरकारी ठिकादारी एवं खाद्य पदार्थ कारोबार सह जड़ित व्यक्ति माने आज कौन बड़ लाभजनक चुक्तिबद्ध हो पारंती। पार्टनरशिप रे व्यवसायी नुआ पांठी निवेश करने योजना करेंगे। आज आपण सुख साधना वृद्धि पाइब। जमी गृह किंबा वाहन क्रय करने आपणकर योजना सफल होब। बैंक लोन पर करुवा आवेदन आज सहजरे मंजूर हो पारे। पौतृक संपत्ति को नहीं कोर्ट कचेरी चलती विवाद अंत घटव और आपण सपक्ष आर्थिक निष्पत्ति आसब। अजथा खर्चरू ह्रास पाइब।
तथापि गृहर मरामती और सौंदर्यकरण पे आज किछि पकेट खाली होई परे संचय नूतन मार्ग मध्य प्रशस्त हेब। दाम्पत्य जीवन में सुख एवं पारस्परिक सहयोग वृद्धि पाइब। जदि पूर्व कौन कथा को नहीं स्वामी और स्त्री मध्य मनमालिन्य थिला तेबे आज मध्यस्थता किंबा आलोचना द्वारा ताहा संपूर्ण दूर हेब। प्रेम संपर्क व्यक्ति मैंने आज निज साथी हृदय सह समय अतिबाहित करेंगे। परस्पर प्रति विश्वास दृढ़ हेब। विवाह ପାଇଁ प्रस्तुत होता व्यक्ति मानक निमंते आज भी परिवार पक्षर सबू माने सबुआड़ू भल संकेत ही मिल पारे। पारिवारिक स्तर में माता सह आपणकर आत्मीयता अति निबिड़ हेब। तांकर स्वास्थ्य उन्नति देखाजिब एवं तांकर आशीर्वाद आपण को प्रति कार्य सफलता देव। घर को कौन आत्मीय आगमन हेतु चहल पड़ब और पारिवारिक परिवेश उत्सवर मुखर हेब। सामाजिक स्तर में आप कौन जनहितकर कार्य जोगदे सम्मानित हो पारती। लोके आपणकर व्यक्तित्व को आज अनुकरण करेंगे। स्वास्थ्य दृष्टि आज सामान्य सतर्कता आवश्यक। मंगलंकर प्रभाव कारण ब्लड प्रेशर जनित समस्या देखाजिब कि मानसिक उत्तेजना देखाजिब। क्रोध एवं अप्रीतिकर भाषा प्रयोग टिके दूरे ही रहंतु। योगा एवं एक्सरसाइज करवा आपण बहुत बढ़िया रहिबो। शिक्षार्थी माने निजर शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करेंगे। विशेषकर वैषयिक जो मैंने टेक्निकल लाइन अच्छा जो मैंने आईटी क्षेत्र अच्छा दिनटी नुआ मार्ग देखाजिब। आज ना निजर गोपनीय कथा कहा आगे प्रकाश करंतु नाही। आज आपण शुभ रंग रहिबो हलदिया कलर एवं ता सह गोलापी कलर आपण शुभ रंग रहिबो एवं ता सह शुभ समय रहिबो सकाळ 8:15 रु 10:45। वृष राशि राशि अधिपति होचंती शुक्रदेव। वृष राशि व्यक्ति मानक पई ग्रह मानकर गोचर तृतीय भाव में साहस पराक्रम भाव में होची। यह आपणकर आत्मविश्वास को द्विगुणित करिवो। आज आपणकर जोगाजोग शैली एवं बाणी चातुरी अति चमत्कार रहिबो। जहाद्वारा ऑफिस रे बड़ बड़ अधिकारी मानक आपण कार्य समीक्षा करी प्रशंसा करी। चाकरी रे आपण गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नेतृत्व मिल पारे। व्यवसायी मानक पई दिनटी नूतन निवेश संप्रसारण सुजोग आणिब। व्यावसायिक कार्य कर स्वल्प दूरता विशिष्ट यात्रा अत्यंत सफलदायक रहिबो। मार्केटिंग लिखन गणमाध्यम एवं जनसंपर्क क्षेत्र में कार्य करथवा व्यक्ति माने आज कौन विशेष सफलता हासिल करें। आर्थिक दृष्टिकोण आज दिनटी बेस अनुकूल रही। आपणकर आर्थिक योजना गुड़िक कार्यकारी हेब। बहु दिन अटकी रही अर्थ हठात कौन पुराणा बंधु किंबा संपर्क माध्यम फेरस्त मिल। शेयर मार्केट किंबा सुनारे दीर्घकालीन निवेश करने आज दिनटी श्रेष्ठ। भाई और भौणी मान आर्थिक कार्य संपूर्ण सहयोग मिल एवं साहाय्य मिल जहाद्वारा आपणकर संचय वृद्धि हेब। प्रेम संपर्क आज परस्पर प्रति आकर्षण और आदर अत्याधिक वृद्धि पाइब। आपण निज साथी कौन स्मरणीय स्थान को बुलवार प्लान करिपारंती। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिबो। जीवन साथी आपणकर प्रतिटी छोट बड़ आवश्यकता आज जत्नवान करी। नूतन प्रेम संपर्क सृष्टि होबार प्रबल संभावना रही। जो मैंने सिंगल अच्छा से जीवन में आज कहार गोटे एंट्री हेब। पारिवारिकता और भातृभाव अत्यंत दृढ़ हेब। परिवार कनिष्ठ सदस्य भाई भौणी कैरियर संबंध में कौन भल खबर मिल पारे जहाद्वारा समस्ते आनंदित हेबे। सामाजिक प्रतिष्ठा बजाय रहिबो। पड़ोशी मान बद अंत घटब और आपणकर साहाय्यकारी मनोभाव जो समाज में आपण आदरणीय हेबे। स्वास्थ्य संपूर्ण उत्तम रही। शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बचाय रहिबो। तथापि अत्यधिक कथा कहवा बाहरी बुलवा जो गला किंबा काश जनित साधारण समस्या आपको देखा। तेणु ठंडा पानी व्यवहार करंतु नाही। शिक्षार्थी मैंने अध्ययन प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। परीक्षा प्रस्तुति करुवा छात्र छात्री मैंने निजर दुर्बलता विषय गुड़िक उपर अधिक ध्यान केन्द्रीभूत करेंगे और से शिक्षक मानकर भल सहायता पाइबे। आज आप बाहर ठंडा पानी पीबार रक्षा पातु। आज आपण कौन करेंगे ना आपणकर आज शुभ रंग होची धला एवं शुभ समय होची दिन 11 रु 1:30। तासह आज आपण असहाय व्यक्ति को धला रंगर किसी जिनस दान करंतु। दिनटी बहुत शुभले कटिबो। मिथुन राशि राशिर अधिपति होचंती बुधदेव। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई ग्रह मानकर गोचर द्वितीय भाव में जोटा कि धन और बाणी भाव कहुए। यह आपण को चाकरी और व्यवसाय बड़ सफलता देव। कार्य क्षेत्र में आज आपण निजर चतुरतार द्वारा असंभव कार्य को संभव कर दिखेबे। सहकर्मी माने आपणकर निष्पत्ति को ग्रहण करेंगे। आज नुआ काम प्रोजेक्ट बा किछि भी काम अच्छी
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାକୁ ଥିଲେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ସୁନା, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ମୁନାଫା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନୂତନ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ କରିଦେବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ପଲିସି ବା ଯୋଜନାର ଆଜି ପରିପକ୍ୱତା ଫଳରେ ଭଲ ଧନରାଶି ମିଳିପାରେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନ ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା କ୍ରୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ କରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଜୁଆର ଉଠିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଓ ମିଳାମିଶାର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମାବେଶରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଖି ଓ ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଭୋଜନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅପୂର୍ବ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ, କମର୍ସ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଜି ନା ନିଜ ଭାଷାରେ ଟିକେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସଂଯମତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ସକାଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଅପରାହ୍ନ 1:03ରୁ 3:30। କର୍କଟ ରାଶି। ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଡାଏରୀ, କ୍ଷୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆୟର ପନ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଆଜି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତି ମଧୁର କରିଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିବାହର ସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଘରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସାଜିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହେତୁ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନ, ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଉଁଟିବେ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶୈଳୀରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜମା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବରଦାସ୍ତ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧଳା ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସ୍କାଏ କଲର୍। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ସକାଳ 7ଟାରୁ 9:03। ସିଂହ ରାଶି। ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।
आज सूर्यदेव आपणकर राशि द्वादश भाव जोटा कि व्यय और विदेश भाव कहते कैरियर क्षेत्र में आज सामान्य बाधा विघ्न कि चैलेंज आसपे ऑफिस रे सहकर्मी मान मध्य गुप्त प्रतियोगिता देखा निजर योजना गुड़िक गुप्त रखु काम कौन प्रकार अवहेला करूँ ना जो मैंने बाहर देश कि एमएनसी कंपानी कार्य कर दिन बहुत बढ़िया रहिबो। सेमानक पई दिनटी मस्त रही व्यवसायी मान विदेश सूत्र बड़ चुक्ति कि नुआ ऑर्डर मिल पारे किंतु साधारण व्यवसायी माने नुआ निवेश करने समय अत्यंत सतर्क रहिबा आवश्यक। आज आपण को बजेट को नियंत्रण करने को पड़ो। द्वादश सूर्यंग गोचर हेतु आकस्मिक भाव अन्य कौन अनावश्यक खर्च कि मेडिकल खर्च सामना को आसीपे। निजर सुख सुविधा भोगविलास और यात्रा अधिक टंका खर्च कर आशंका रही। आज क्या बड़ धरण आर्थिक लोन दिंतु ना कारण टंका फेरस्त पाइबार समस्या देखा जीवन साथी कौन छोट विषय को नहीं मतांतर हो पारे। कथा कहवा समय निज क्रोध और अहंकार भाव को दूरे रखु। प्रेम संपर्क थी व्यक्ति मैंने आज परस्पर भावना को सम्मान देवा उचित। साथी ठार किसी दूरता अनुभव करें कि विश्वास बजाय रखिले समस्या दूर हो। परिवार कौन वयस्क सदस्य स्वास्थ्य अवस्था को नहीं चिंता बढ़ी पारे। भातृ विवाद ठार दूरे रुहतु। सामाजिक क्षेत्र में अति क्रोधित व्यवहार करूँ ना बुझी विचारी निजर मतामत दिंतु नचेत आपण को अपवाद सहवाक पड़ पारे। स्वास्थ्य दृष्टि दिन मध्यम धरण रही। आखिर कष्ट अनिद्रा कि मानसिक टेंशन देखा पर्याप्त विश्राम नियंतु एवं भल खाद्य प्रोटीन युक्त खाद्य खातु। शिक्षार्थी मैंने निजर पाठपढ़ा ध्यान इड़ सियाड़े हो पारे तेणु एकाग्रता वृद्धि पाइबा मेडिटेशन करने निहाती आवश्यक। टंका पैसा कारोबार टिके सचेतनता रक्षा करंतु। आज प्रायतः समय सूर्यदेव को नमस्कार करंतु। सूर्यदेव मंत्र ओम आदित्याय नमः ए मंत्र जप करंतु। आज आपण शुभ रंग रहिबो केसरी रंग। शुभ समय अपराह्न 3टा रु संध्या 5टा बजिकी 30 जाए। कन्या राशि राशि अधिपति होचंदी बुधदेव। कन्या राशि व्यक्ति मान ग्रह मान गोचर एकादश भाव जोटा कि आय और सफलतार भाव कहुए। यह कैरियर एक चमत्कार समय। कार्यक्षेत्र में आपण को नूतन और प्रतिष्ठित सुजोग मिल। उच्चपदस्थ अधिकारी मैंने आपण को प्रेरणा देवे और आपणकर पदोन्नतिर स्पष्ट पथ प्रस्तुत करेंगे। व्यवसायी मान दिनटी अत्यंत शुभदायक व्यावसायिक संप्रसारण दिनटी आज जहाँ भी प्रयास करते आज आशा ठार अधिक सफलता मिल। कौन नुआ एवं प्रतिष्ठित संस्था सह आज व्यावसायिक डील फिक्स करेंगे। धन प्राप्ति प्रबल और सर्वोत्तम जोग रही। एकाधिक सूत्रु आपको आर्थिक लाभ मिल। पूर्वर इन्वेस्टमेंट किंबा कौन संपत्ति क्रय विक्रय बड़ धरणर आर्थिक मुनाफा आज हासिल हो। आर्थिक मजबूत रल मनर भय और चिंता संपूर्ण रूपे दूरे जीव। आज आप कौन मूल्यवान सामग्री किंबा बाहन क्रय करपारती। लव रिलेशन दिनटी अत्यंत स्मरणीय और रोमांटिक हम। साथी दूरता संपूर्ण रूपे दूरे जीव और संपर्क में घनिष्ठता आसव। दाम्पत्य जीवन में आनंदर वातावरण रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य प्रेम और सम्मान भाव द्विगुणित हो। संतान सुख मिलबार प्रबल संभावना रही। परिवार कौन बड़ शुभ खबर मिलू समस्ते आनंद उत्सव मनाइबे। पिता किंबा बड़ भाई ना गुरुत्वपूर्ण मार्गदर्शन और आर्थिक साहाय्य मिल। सामाजिक स्तर में आपणकर प्रतिपत्ति और प्रभाव वृद्धि पाइब। लोके आपण कथा को शुणिबे और आपण को आगरे रखिबे लीडर हो रही। आप स्वास्थ्य संपूर्ण सुस्थ रही। आपणकर कार्य कर ऊर्जा अति चमत्कार रहिबो। मानसिक स्तर में आनंद अनुभव करेंगे तथापि अधिक भ्रमण जो निज गोड़ किंबा गंठी जंत्रणा देखा। विद्यार्थी मान समयटी सुवर्ण अटे। से प्रतियोगितामूलक परीक्षा और उच्च शिक्षा चमत्कार सफलता हासिल करेंगे। आज ना आसुवा सुजोगुड़ी को सठिक भाव चिन्ह तार सदुपयोग करूँ। आज भगवान गणेश स्तोत्र पाठ करूँ और पक्षी मान दाना पानी खाइबा दिंतु। तासह शुभ रंग आज आपंकर ग्रीन कलर और शुभ समय रकाल 9टा बजिकी 30 रु दिन 12टा। तुला राशि राशि अधिपति होचंदी शुक्र। तुला राशि व्यक्ति मान सूर्य और चंद्रंकर गोचर दशम भाव जोटा कि कर्म भाव कहुए। यह आपण को प्रतिभाशाली और शक्तिशाली कर। चाकरी मान आज कौन नुआ अधिकार पदोन्नति किंबा बड़ पदवी मिल पारे। सरकारी चाकरी मान दिनटी अत्यंत मंगलमय रहिबो। राजनीति किंबा प्रशासनिक कार्य सह जड़ित लोकंकर मान सम्मान आज बढ़िबो।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ସୂତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ବାତାବରଣ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ଭଲ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ପୁରୁଣା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆଜି ଉପଶମ ମିଳିବ। ତଥାପି ଅଧିକ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଦିନ 1ରୁ 2:30 ଯାଏଁ। ବିଛା ରାଶି ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନବମ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ସଂକେତ ଦିଏ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଛି ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ଖୋଲିବ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିର ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଟଙ୍କା ଆଜି ମିଳିନି ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଭାବନା ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ। ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଦେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୂଆ ଚମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ନିଜ କାମକୁ ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନାଲି ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଡିପ୍ ରେଡ୍ ବା ମେରୁନ୍ କଲର। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଧନୁରାଶି ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଚର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁ ଓ ଗବେଷଣା ଭାବ କୁହାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଛି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା, ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟା ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ବୀମା କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଅତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ନିଜର ରେଭେନ୍ୟୁ ସରକାରୀ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ବୀମାବାଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଜି ପୁଣି
ଦେଖାଯିବ। ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଗ ରୁଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଏସିଡ଼ିଟି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତାହା ସହ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ପେନ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଯିବ। ଗାଡ଼ି ବାହନ ଚଲାଇଲା ସମୟରେ ଅତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଆଜି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସମୟ ଦେବେ। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନର ପ୍ରଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହ ଶୁଭ ସମୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 12:30 ଯାଏଁ। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟନରସିପ୍, ବିବାହର ଘର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ମିଳିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ଭଲ ପରିମାଣର ଲାଭ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଲୋନ୍ ଆଜି ସହଜରେ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ପଲିସି ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ମଧୁରତା ଭରି ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିବାଦ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଡିନର କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶରୀରରେ ବାତ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗାସନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ। ଆଜି ନା ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯାହା ବି ସାଝେଦାରୀ ଅଛି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ ଶୁଭ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଢ଼ା ବାଇଗଣୀ କଲର୍ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଦିନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:03 ଯାଏଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦର ରାୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ତା ସହ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଉଧାର ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବୋଝକୁ ହାସଲ କରିଦେବ। ମା'ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ବାହାରିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅଭିମାନ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ।
परिवार कौन पुराणा बद आज अंत घट आप घर प्रति गुरु दायित्व को अति सुचारू रूपे तुलैबी माँ कि मौसी कि मामू ठार भल स्नेह आशीर्वाद प्राप्ति हे सामाजिक स्तर में आपणकर साहसिक निष्पत्ति आज समस्ते आपको प्रशंसा करेंगे स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहतु जदिओ पुराणा रोगरू आज उपशम मिल तथापि पाणीपाग परिवर्तन हेतु साधारण ठंडा ज्वर कि कफजंत समस्या देखा आज भल एवं फ्रेश खाद्य खातु विद्यार्थी मानी दिनटी प्रगतिशील अटे विशेषकर जो मैंने मेडिकल कि प्रशासनिक परीक्षा प्रस्तुत होता छात्र छात्री मैंने आशानुरूप फल पाइबे आज अनावश्यक बद ठार टे दूरे रुहतु आज माँ दुर्गा चालीसा पाठ करूँ माँ दुर्गा को कर्पूर आरती देखा तासह आज आपण शुभ रंग धला रंग एवं क्रीम कलर शुभ समय रकाल 7टा बाजिक 30 मिनिट रु 9टा बाजिक 45 मिनिट। मीन राशि राशि अधिपति होचनी बृहस्पति। मीन राशि व्यक्ति ग्रह मानकर गोचर पंचम भाव जोटा कि बुद्धि शिक्षा संतान भाव कहुए कार्यक्षेत्र में यह एक अत्यंत सफलतार संकेत। आज आप कार्यक्षेत्र कौन नूतन चिंताधारा बा क्रिएटिव आइडिया व्यवहार कर बड़ प्रोजेक्ट हासिल कर सफल हेबे। सहकर्मी और उपरिस्थ अधिकारी मैंने आपणकर प्रतिभा को सम्मान देवे। व्यवसाय मानी समयटी प्रगतिशील अटे। शिक्षा साहित्य कला किंबा प्रतिभा भित्तिक व्यवसाय जड़ित व्यक्ति मैंने आज बड़ धरणर आर्थिक चुक्ति करेंगे जहाँ आपंकर भविष्य लाभदायक रहिबो। आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहिबो किंतु आपंकर कौन पूर्व इन्वेस्टमेंट बा शेयर मार्केट बा संपत्ति हठात मुनाफा भल पाइपारती। आयर पंथा संतोषजनक रहिबो। आज निज संतान मानकर शिक्षा एवं भविष्य सुरक्षा पाई कौन नूतन पॉलिसी योजनार इन्वेस्टमेंट विनियोग करिपारती। प्रेम संपर्क में थिबा व्यक्ति मानक दिनटी अत्यंत रोमांटिक एवं आनंददायक रहिबो। साथी बुलाबुली करेंगे निजर मन कथा सबू प्रकाश करेंगे फल मन प्रसन्न रहिबो। विवाहित व्यक्ति को आज संतान प्राप्तिर शुभ खबर मिल पारे जहाँ परिवार आनंदर लहरी खेलदेव। परिवार हसखुशी और प्रेमर वातावरण रहिबो। पिला मानकर कार्यकलाप और शिक्षा क्षेत्र में सफलता आपण को आत्मसंतोष देव। सामाजिक प्रतिष्ठा बजाय रहिबो एवं निजर ज्ञान और व्यवहार पर आपण को विशेषज्ञ भाव परामर्श लोड़े। स्वास्थ्य संपूर्ण अनुकूल रहिबो। मानसिक स्तर में शांति और शारीरिक स्तर में उत्साह बजाय रहिबो। तथापि अत्यधिक चिंता करिबारु दूरे रुहतु। नियमित योगा एक्सरसाइज करंतु प्राणायाम करंतु। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में अपूर्व सफलता अर्जन करेंगे। से प्रतियोगितामूलक परीक्षा भल कृतित्व हासिल करेंगे। आज निजर टैलेंट को सठिक भाव में प्रयोग करंतु। आज कौन पित्तल पात्र शुद्ध क्षीर सहित सामान अल्प टिके केसर मिसाई शिवलिंग अभिषेक करंतु एवं तासह आज आपंपाई शुभ रंग रहिबो नाली गोलापी एवं सबुज रंग एवं शुभ समय रहिबो दिन 11टा बाजिक 15 मिनिट रु 1टा बाजिक 45 मिनिट। धन्यवाद।